وہ میں جملہ کہوں، جب دین بغیر ولایت کے صحیح نہیں ہو سکتا تو تمہاری نماز بغیر علی کے ہے، نماز علی ہے پھرتے ہو۔ ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بغیر نماز ولایت علی کے؟ ایک لفظ دلیل پھر میں دوں، دلیل یہ نماز نہیں پڑھتے، یہی نماز منہ پہ مار دیجیے، نماز ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ان کی تو نمازیں ہیں ہی نہیں، وہ نمازیں ان کی تھی جنہوں نے علی ولی اللہ کلمے میں تو پڑھا ہے نا، نہ علی ولی اللہ کلمے میں پڑھا ہے یا نہیں؟ کلمے کتنے ہیں؟ 3، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ ذرا دنیا سن لے، جو 2 کلمے پڑھتے ہیں وہ سن لیں، انہیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جو 2 کلمے پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں 2۔ جناب آدم سے دین چلا، کلمے 2، لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمے 2، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کلمے 2، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمے 2، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے 2۔ رسول تک کلمے 2، نبوت نے ہونا ہے ختم، آگے چلنا ہے ولایت۔ اجے نہیں سمجھ آئی دنیا ہے یا نہیں؟ آگے قیامت تک چلنا ہے۔ حیدری آگے قیامت تک چلنا ہے، کلمہ ولایت علی۔ جو صحیح نے فرمایا وہ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو پھر کلمے ہو گئے 3۔ جو علی ولی اللہ پڑھ کے بھی نماز میں نہیں پڑھتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو علی ولی اللہ تو پڑھتے ہیں مگر علی ولی اللہ کی گواہی نماز میں نہیں دیتے، ان کو دلیل دے کے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، آپ کا کلمہ ہے علی ولی اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کی گواہی نماز میں دیتے ہو، کیونکہ اللہ کلمہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہو، محمد الرسول اللہ کلمہ ہے، کلمہ۔ پھر علی بھی تو کلمہ ہے۔ اگر تمہاری نماز میں علی ولی اللہ نہیں، پہلے 2 کلمے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان۔ مومنوں کی نماز ہوتی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ ولایت علی سے سانس لمبی ہو جاتی ہے۔ ہر نبی آ کر یہی نماز پڑھتا تھا، یہی۔ اے رسول اگر تو نے علی علیہ السلام کی ولایت نہ پہنچائی، فما بلغت رسالت، تو تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے، ان نبیوں کی رسالت ختم۔ وہ تو نماز ہی ولایت علی کی پڑھتے۔ نمبر 2 رسول صحیح، نمبر 2
नंबर 2 अली रसूल तो अली की विलायत का ऐलान कर दे। अब इस ऐलान के बाद जिसने अली की विलायत को नहीं माना समझ लो उस तक रिसालत पहुंची ही नहीं है। जब पहुंची ही नहीं तो नमाजें मुंह पे मार दी जाए। वो उन्होंने तो माना नहीं, इन्होंने नमाज में गवाही नहीं दी। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा बाबा, चलता रहा। चलते चलते दो मिनट और जनाब ईसा तक यही विलायत वाली नमाज पढ़ी गई। विलायत जनाब ईसा के बाद नबियों का सिलसिला मुनक़ते हुआ 500 साल। अब इन नबियों की औलाद चली, फिर कहते के बाबा खत्म, औलाद चली। औलाद चलते हुए यही नमाज विलायत औलाद में जारी रही। अच्छा, नमाज का तरीका कुरान से, यही इनकी नमाज का तरीका कुरान से बता दो। सूरह मरियम में, वक्त नहीं, सूरह मरियम में इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। जब नबियों पर, उस वक्त उनकी उम्मतों पर रहमान के आयात की तिलावत की जाती थी। वो तिलावत क्या थी? ज़बूर आयात नहीं, इंजील आयात नहीं, रहमान की आयात कौन है? रहमान की आयात अली फरमाते हैं, लोगों रहमान की आयात हम 14। जब नबी इनका नाम लेते अलकाब के साथ खर्रू सुज्जदन व बुकिया, ये सजदे में चले जाते और रोते भी थे। जब आता था ना सैयदुल शुहदा ज़ैनुल आबिदीन, ये बाद में किससे बताते थे? अंबिया रोते थे और वो भी रोते थे सजदों में। सजदों में मैं कहूँ अंबिया की इबादतों में, सजदों में गमे इमाम हुसैन से रोना यही इबादत थी। अज़ादारी इबादत थी, अज़ादारी। ठीक हो गया, ये सिलसिला चलता रहा। आप भी यहाँ सजदा देते, सूरह मरियम की इस आयत पर आप पर भी सजदा वाजिब है, वाजिब। आप सजदा करते हैं यहाँ, है या नहीं? थोड़े सारे हिले मिले पर कुरान खुलता नहीं। अब तो रमजान आने लगा ना, अगला महीना है। बीमारियां भी से शुरू, शुक्र है। बस जल्दी सिलसिला चलता रहा, खत्म। एक 2-3 मिनट। फखलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, यही नमाज विलायत तरतीब के साथ इन 14 का नाम नमाज से पहले हर नबी पढ़ता था सारे सजदे में। यह सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। फखलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, इन नबियों की औलाद में से कुछ नाखलफ औलाद आई। मानो कुछ थे नबियों में भी जो विलायत अली नहीं रखते थे। वो नाखलफ नाफरमान औलाद आई। अज़ाउस्सलाता, इन्होंने ये विलायत वाली नमाज ज़ाये कर दी, ज़ाये कर दी। क्यों कर दी? वत्तबऊन शहवात, ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए। अगर लाहौर में मैं इशारा करूं तो समझ लेना, ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए नमाज विलायत छोड़ दी। वो ख्वाहिशात किसकी थी? पेट की। वो पैसे नहीं मिलेंगे। कौन समझ आ गया मेरा पुत्र? फसौफा यल्कौना गय्यन, या अनकरीब हलाकत की मुलाकात करेंगे, हलाक हो जाएंगे। हलाकत अकीदे से होती है, अमल से नहीं।
विलायत अली को छोड़ना हलाकत है, हलाकत, शहादत नहीं। अब अल्लाह कह रहा है इन्होंने छोड़ दी, बस खत्म। इन्होंने छोड़ के कहा, अल्लाह ने कहा सुनो, इल्ला, मैं इस विलायत को हम कयामत तक ले जाना चाहते हैं। अब इस वक्त तुम में जिन्होंने नमाज सलात ज़ाय कर दी, इल्ला मन ताबा, जिसने तौबा कर ली, उसकी तौबा हम कबूल कर ली। मालूम हो गए विलायत अली छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है जिससे तौबा जरूरी। तौबा कर ले व आमना, और आज सरे नौ ईमान ले आए। विलायत छोड़ने से ईमान भी चला जाता। व अमल सालिहात, और वो अमल साले भी करे। वो अमल साले क्या था? इन 14 का भी तरतीब नाम लेना, इनका नाम लेना, नाम लेना। जो इस तरह नाम लेगा, नाम, अल्लाह कहता है यदखुलून अल जन्नत, इन्हीं को ही जन्नत मिलेगी, दाखिल होंगे। फिर मैं कहूंगा दुनिया वालों, विलायत अली अमल नहीं अकीदा। जन्नत अकीदे से मिलती है। जब तक अलीजन वलीउल्लाह नहीं होगा, हलाकत है, हलाकत है, शहादत नहीं। जब मान लोगे शहादत भी है, जन्नत भी है, इनाम भी है, विलायत को छोड़ना नहीं है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।